Oni nisu sveci i oni nisu najveći borci protiv mafije. Što ne znači da ne postoje interesne skupine koje ih neopravdano napadaju. I sad se nekako gubi se istina u tome svemu. Da, tu su interesne skupine, ali vi imate putra na glavi. Dobro, to je najbliže istini. A kako će se birač onda opredijeliti? Pa zato što postoji nešto treće, na primjer ja. Dobrodošli u Špica specijal. Danas je s nama kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, najnovija kandidatkinja i zadnja, nadam se, za gradonačelnicu Zagreba, i zastupnica Hrvatskog sabora Marija Selak-Raspudić, koja se trenutno profilira kao najozbiljnija prijetnja aktualnom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Je li to u redu reći tako ili su mi napisali malo pretjerano? Pa možete i tako, a možete i reći buduća gradonačelnica i to mi je prihvatljivo. A to je do vas da vi kažete. Moram zgovoriti TV, rekli su mi da stalno radim TV, da mjene možemo mi na ti, ovako ako vam lakše. Bolje je na vi zbog ljudi. Ja mislim da ljude jako zbunjuje kada bilo ko u javnom prostoru komunicira na ti. To je možda ja ću se morati kontrolirati. A meni ne smete, meni je sve jedno. Zadnji put sam radio TV pa su mi ono prigovarali da upravo zbog ovoga da ljudima neobično ako je. Tako, dakle, ideja nam je kroz ovaj format poseban, znači nije podcast nego posebne emisije, da nam kažete tko ste, zašto se kandidirate, dakle što mislite da bi trebalo mijenjati i kako ćete to promijeniti. Pa tko je Marija Selak-Raspudić? Ja sam Marija Selak-Raspudić. Zagreb za mene nije crno-bijeli svijet. I to je početak moje kandidature. Dakle, pretpostavljam da većina ljudi koji prati politiku zna da sam već neko vrijeme politički aktivna. Inače sam sveučilišna profesorica, radim na Filozofskom fakultetu, u zvanju sam izvanredna profesorica. Što? Koji smjer? Filozofija, metafizika, temeljna filozofija, ona koja je najapstraktnija, ali i filozofija povijesti. Tako da, s obzirom da sam pratila povijesni događaj sa ove šire dimenzije, sada radim aktivno na tome da na njih utječem. Hoćete li onda raditi u Zagrebu ili filozofirati? Jedno ne isključuje drugom. Dobro. Dakle, filozofija nije nerad, nego pametna filozofija ima vrlo realne, konkretne, dalekosežne i kvalitetne posljedice. Pa ne, najčešće imate prigovor. Jedan od prigovora vama je da kao došli ste, kandidirali ste se prvo i malo kasno, gdje vam je to znanje, gdje vam je to iskustvo, dosta ste se bavili, znači i kao profesorica i kao političarka, ajmo reći, niste bili u realnom, niste u onom blatu bili, niste bili Milan Bandić, ajmo reći, pokojni, koji je hodao po kvartovima, znao svaki problem grada, i jedno je pitanje kako ste se uopće odlučili, kako ste uopće došli iz tog svijeta, imate 2 male djece, odlučili se ići u kandidaturu za Zagreb. I dugo se čekala ta kandidatura. Da, sreća, pa su svi drugi kandidati, odnosno protukandidati dio realnog sektora, pa oni mogu kompenzirati to sa svojim znanjem. Dakle, mislim da je situacija tu po pitanju upravljačkog znanja u odnosu na grad Zagreb slična i kod ostalih protukandidata. Međutim, ja jesam po prirodi i ranije sam radila i u privatnom sektoru prije samog fakulteta i operativan sam tip. Dakle, ja ne mislim da sam tu da bih pametovala, što više i sama funkcija oporbene zastupnice nije nešto što smatram dugoročno korisnim, premda nisam nikada ušla i u koju neprincipijelnu koaliciju, niti pružala svoju ruku, a imala sam priliku zato i odbila sam. Zato što želim konkretno doprinijeti. I bilo ko ima ideje, ko želi konkretno doprinijeti, puno je korisniji svome društvu na nekoj upravljačkoj poziciji nego kao opozicija u Hrvatskom saboru, da sve kvalitetne ideje zapravo propadaju. Mogu govoriti o načinu na koji sam do sad radila, koji bi trebao građanima uliti neko povjerenje da bih ozbiljno radila i na čelu grada Zagreba. Jer mogu ja sad pričati o sebi nešto u teoriji, bez nekih konkretnih dokaza ja ne bi nikome vjerovala. Dakle, prije svega ja sam izlazila sa inovativnim prijedlozima zajedno sa strukom. Dakle, to je bila jedna možda i inovacija u Hrvatskom saboru. Mi smo išli korak naprijed, išli smo i sa umjetnom inteligencijom i sa jednim reformskim pristupom koji je cjelovit prema starijim osobama i na kraju svog mandata sa reformom Hrvatskog sabora. Dakle, jedina sam u Hrvatskom saboru predložila cjelovitu reformu institucije, jer nama zapravo ta temeljna institucija uopće ne funkcionira. To je kao kad neko na razini Zagreba dođe sa reformom načina na koji funkcionira lokalna samouprava u Zagrebu ili sa reformom holdinga. Ali zar nije dosad slučaj bio u Skupštini Zagreba, ako imaš većinu, prijedlozi drugi se baš i ne prihvaćaju? Zar nije to slično kao što je u Saboru? U Skupštini je još gora situacija nego u Hrvatskom saboru, možda zato što ima manje medija. I to sigurno nije dobra demokratska praksa. Da bi vi nešto mogli mijenjati, vi morate doći u upravljačku poziciju. Na meni nije da odlučim hoću li ja biti ta osoba, ali mogu se ponuditi, mogu
predložiti nekakav program i sadržaj, onda će građani odlučiti tko im ulijeva najveće povjerenje. Ja povjerenje ne tražim na temelju 100 mostova koje ću sad ovdje izbaciti iz rukava, da ću ih izgraditi u svom mandatu, nego na temelju načina na koji sam do sad pristupala. Jer svoju ulogu ne vidim u tome da glumim trenutno komunalnog redara, nego da ulijem građanima povjerenje da ću okupiti najbolji tim koji je stručan i da će moja kandidatura i moje mjesto kao nekakve gradonačelnice potaknuti najkvalitetnije ljude da daju svoje znanje za funkcioniranje grada Zagreba. To je ono što nam treba. Ljudi očekuju jednu osobu u kojoj će imati povjerenja da će ona njih znati čuti i da će njihove onda ideje implementirati. Mislim da to povjerenje nemaju u Možemo, jer su oni dosta zatvoreni i funkcioniraju na neki način onako sektaški. A mislim da sam mogla do sada pokazati kroz svoj rad da tako postupam i da imam sluha za to. I to je zapravo osoba koja će okupiti najbolji mogući tim i ja se kandidiram za tu funkciju. Dakle, kao neka otvorenost bez obzira na ideologiju, bez obzira na... Znači, jedan drugačiji pristup kao ne dijelimo se na mi i vi, nego ajmo svi zajedno za Voli Zagreb, nešto u tom smislu, ako sam dobro razumio. Ja imam svoje vrijednosti i one su jasne od početka mog političkog djelovanja. Koje su? Međutim, kada govorimo o gradu Zagrebu i kada govorimo o tome što uopće znači slušati struku, jednostavno vi morate biti otvoreni za to. Morate imati takav pristup prema funkcioniranju. To nije pristup, mi više nemamo Milana Bandića, ali model funkcioniranja se nije promijenio u gradu Zagrebu. Sve čeka Tomaševićev potpis. Nekad ga i ne dočeka na vrijeme kao što je bilo... Čekaj, je li potpisao onda hipodrom ili ima veze s hipodromom? Sada ćemo još vidjeti. Da, ne znam, s obzirom da oni funkcioniraju tako da svaka osoba koja postane upitna završi u nekom tipu očito kućnog pritvora, tako je u jednom trenutku predsjedničke kampanje bilo s Milom Kekinom, a sada je sa trenutnim upraviteljem hipodroma, ne možemo dobiti potrebne informacije. Kada se ta osoba, kada joj dozvole da se opet pokaže hrvatskoj javnosti, kada se malo razbije taj njihov strogo kontrolirani PR ko smije, ko ne smije uopće govoriti u javnom prostoru, možda dobijemo konkretne odgovore. Pa nije baš strogo kontroliran kada je Sandra Benčić provalila 7.000 eura, pa je sad nastao poslije drugi problem. Ha dobro, Sandra Benčić ima različit odnos o materijalnim sredstvima, ovisno koje je u pitanju. Dan ranije je rekla da je meni neko donirao, evo baš 7.000 eura, onda je pogledala i rekla, jel to vama malo novaca? Jel to vama mala donacija? Jel možete reći da je netko neovisan ako je dobio donaciju od 7.000 eura? Dan nakon toga je Sandra Benčić isto tako rekla da je 7.000 eura pih, to je ništa, to netko zaradi u jednoj večeri. Tako da kriteriji su ovako fluidni. A koji ste rekli da su one vaše vrijednosti u početka? Možda to bilo bi zanimljivo čuti. Tu smo... Politički, ako govorimo. Ne? Dakle, ja sam politički najbliže centru i s time da sam se profilirala kao nacionalno osviještena političarka. Dakle, za mene bilo tko ko predstavlja državu mora biti svjestan na čemu ona utemeljena. Hrvatska je utemeljena na Domovinskom ratu. Isto tako, ja sam jasno antitotalitarno usmjerena sa odmakom od oba totalitarna režima. I što se svega ostaloga tiče, ja sam radila i kroz hrvatski... Oba totalitarna, znači i Ustaše i partizani, oni su komunisti, ok? Da budemo naravno, jasni. Potpuno jasno. I meni je to izrazito važno s obzirom da i jesam filozofkinja i puno sam se bavila i način na koji su intelektualci funkcionirali u kriznim vremenima i za vrijeme Drugog svjetskog rata i poslije i za vrijeme komunističkog režima i tako dalje. Kod mene tu uopće nema nikakvog trgovanja ili relativiziranja, što nažalost nije često slučaj u Hrvatskom saboru. I što se svega ostalog tiče, doista sam funkcionirala nacionalno osviješteno na način da sam i predložila da se jedna saborska dvorana nazove po Kati Šoljić. Taj prijedlog prošao i to će zauvijek biti tako i meni je iznimno drago zbog toga, jer su ostale zastupnice predlagale povijesne ličnosti iz neke starije povijesti. A ja sam predložila nešto što je vezano za našu nedavniju povijest i svako dijete koje danas dođe u Hrvatski sabor da vidi njegove dvorane, ako se vratimo konačno u našu instituciju, moći će i vidjeti i tu dvoranu. Ne, samo ću vidjeti, nego ću priču o Kati Šoljić. Da, mislim, vidi to ime i onda će pitati ko je bila Kata Šoljić i onda će čuti. Nije samo ona, tu je Marija Došan, ali ona je ta nekakva poznatija paradigma jedne žene koja je dala ono najvrijednije što ima u životu za svoju domovinu. Tako da to za mene znači biti nacionalno osviješten političar. Ja sam bila aktivna u raspravama o Zakonu o hrvatskom jeziku, o obilježavanju 500. obljetnice Marulićeve Judite i tako dalje. To su konkretni postupci koji su svjesni važnosti države, na čemu se ona temelji i štite te njezine vrijednosti. Dakle, nisam bez identiteta. Da, ali zašto hrvatski političari moraju isticati da su domoljubi? Zar to ne bi bilo normalno? By default, trebala biti normalna postavka da ste domoljub ako ste Hrvat
građanin Hrvatske, znači da ste po prirodi, to vam je domovina. Zašto onda morate isticati da ste veći ili manji domoljub? Zašto nam je uopće to teren na kojem se svađamo? Ne? Nikad u životu se nisam nazvala domoljubom, tako da ne bih znala. Znači, to je obično jedna riječ koja se poprilično utrcala i koju koriste različite političke stranke da bi se samo reklamirale. Ne možete vi sebe nazvati domoljubom. To je jedna vrlo velika i snažna riječ koja ima težinu i koju možete zaslužiti na kraju svog života jer su vam je drugi dodijelili. Ja mogu tek reći u ovoj dimenziji da sam nacionalno osviještena, jer zato što kad kažem da sam politički najbliža centru, ljudi misle da je to nešto bez identiteta i bez vrijednosti. Kod mene nije taj slučaj. Smatram da biti blizak centru znači dominantne politike i političke naglaske temeljiti na konkretnim stvarima. Znači, čitav moj saborski mandat prožet je konkretnim prijedlozima. Ja nisam parazitirala na svjetonazorskim temama jer mi je to bilo jednostavnije, jer je klikabilnije, jer dobiva više pažnje i budi emocije, nego sam predlagala konkretne stvari. I zato se karakteriziram centrom. Međutim, naravno tu imam jednu dimenziju odnosa prema institucijama i prema hrvatskoj stvarnosti koja ide prema njihovoj važnosti i koja smatra da je bitno biti svjestan tko smo u ovom vremenu općenite relativizacije identiteta. Ali ovo što bi bila druga krajnost, da se nazivam domoljubom, ne dolazi u obzir. Ne, ali sam htio reći da, djecu se u Americi uči da se stave ruku na srce i uz himnu svako jutro kreće škola, a kod nas ispadne da se to onda, da to rade desni, da to ne rade lijevi, onda automatski ovo što ste rekli, ako ste u centru, onda smatra, pitaju vas gdje ste vi, jeste li opet lijevo ili desno, a vi kažete da ste centar. To, nažalost, mislim da bi, slažem se s ovim većinom što ste rekli. Nego ajmo mi na ove naše zagrebačke teme. Dakle, što je to što vas je motiviralo, što ne funkcionira, da ste odlučili uz dvoje male djece krenuti u kampanju nakon potrošenih para u predsjedničkoj kampanji, to smo zaboravili reći, dakle bili ste predsjednička kandidatkinja, umalo ste dobili taj povrat novca i ono bitnije, što ja iznimno cijenim, ja nisam imao tu informaciju dok niste rekli, ali dakle vi niste nikakve novce dobili za vaše mandate, dakle vi ste sve to ostavili Mostu. I vi jednostavno, de facto imate samo od vaših prihoda samo plaće. Ne pripada vas ovo po mandatu, što nisu mali novci godišnje. A gledajte, novac me ne pokreće. Udala sam se za filozofa, odnosno ljubitelja poezije. Tako da novac nije ono što me motivira ni u životu, ni u politici. Međutim, kada govorimo o tome kako grad treba funkcionirati, tu sam vrlo konkretna. Znači, kao i kod kuće. Ali veliki novci se vrte oko grada. To sad vidimo. Svjesna, da. Znači, kao i kod kuće, volim ja svog muža, ali ne želim da mi doma recitira poeziju, nego da odnese smeće. A ako odnese smeće i ako je sve drugo kako treba, onda možemo doći do recitiranja poezije. To je ono što očekujem na razini grada Zagreba. Dakle, očekujem funkcionalan grad i mislim da treba biti operativan. Nisam zadovoljna kako Zagreb izgleda zadnje 4 godine. Ne mislim da ova vlast je nešto što može iznijeti idući mandat i što je dobra paradigma za nacionalnu politiku i da Zagreb tu bude kao nekakva pokazna vježba. Dakle, konkretno ono što je mene motiviralo je kada je Tomislav Tomašević istupio u koaliciji sa SDP-om i rekao da će rasturiti na ovim izborima, to sam zato stavila i u uvod svoje najave, gdje se vidjela jedna velika količina neopravdane bahatosti i gdje su oni jasno rekli da je Zagreb demonstracija njihove moći koja će se do kraja vidjeti na idućim parlamentarnim izborima. S obzirom na sve što su napravili, smatram da oni to ne zaslužuju. Zagreb kao moj rođeni grad, odnosno rodni grad, zaslužuje puno veću ponudu. Ne mislim da su, više gledam njihov mandat kao plod jedne slučajnosti, povijesne i specifičnih okolnosti, nego što smatram da treba postati pravilo. I u tom trenutku ja sam jednostavno zaključila da je trenutno takva politička konstelacija da bi od mene bilo kukavičke kalkulirati, bez obzira što mi je bilo možda lagodnije čekati iduće parlamentarne izbore i kao prava punokrvna političarka ušla sam u ovu bitku i borit ću se za svoj grad. I to kao jedna žena kandidatkinja među svim muškarcima. Ili vam to isto nešto govori? Kao premalo je žena kandidata, premalo je žena u politici. Neobična je situacija da doista nema trenutno nijedne ženske kandidatkinje. Međutim, moram priznati, ja nikada nisam ni u svom prethodnom saborskom mandatu forsirala svoj spol kao nešto na temelju čega bi trebala dobiti simpatije javnosti. Tu sam sa svojim stavovima političkim i sa svojim programom i sa svojim timom, pa neka na temelju toga građani izaberu. Ali ima jedan zanimljiv detalj. Meni moj spol nikada nije
bio nešto čime sam se hvalila, zato što ga nisam sama izabrala. Dakle, to sam evo dobila. Ovako sam ispala. Pa onda neću ni primat zasluge za to. Međutim, ono što me iznenadilo da je Možemo preko povezanih profila na društvenim mrežama me baš ovoga seksistički dimenzionirao u tu neku lutkicu koju su oni prikazali, s obzirom na činjenicu da sam žena i da sam ušla. To je sad trend ovih lutkica. Da. Barbika, Kenova, to je memes koji idu na sve strane. Dobro, neka se oni vesele. Ali to je samo za utjehu, to on traje samo jedan tjedan. Prošli tjedan je bila, poslije su druge bili su oni japanski, neki crtići, sad su vam... Pa neka se raduju. Ja samo govorim na razini toga koje vrijednosti zagovaramo u teoriji, a kako se u praksi ponašamo... Dobro, Luka su to napravili, pokazali su vas kao ove... Prema političkoj konkurenciji. Sluškinjina priča, da. Pa da, nisam primijetila da su to radili drugim muškim protukandidatima. Pa to je kompliment, kao vas neko napada, onda očito smetati. Pa ja se uopće ne vrijeđam na toj razini, ali hoću ukazati na to da jedna stranka koja sebe želi u javnosti predstaviti kao visoko moralnu stranku, koja ima navodno nadstandarde u odnosu na klasičnu hrvatsku politiku, se sama gura u blato kada joj netko ne odgovara kao politička konkurencija. Ja znam zašto je to. Zato što za razliku od drugih protukandidata, ja sam nova koliko su i oni. A ono što Tomašević želi napraviti na razini Zagreba je dihotomija staro u odnosu na novo. I on se de facto pokušava i u ovoj kampanji boriti ponovo protiv mrtvog Bandića. I on će to izazivati. Zapravo gledamo reprizu prije 4 godine, čak i sa nastupom da ne kradu i sa onim zazivom toga kakav Zagreb želite. Zamislite da vas aktualna vlast na kraju svog mandata pita kakav grad želite. Pa bili ste tu da ga realizirate, rekli smo vam prije 4 godine. Da pokažete u stvari kakav vi grad možete napraviti u 4 godine. Znači, oni žele borbu protiv mrtvog Bandića ili njegovih sljedbenika i ja im u toj podjeli, koja je vrlo snažna, smetam. Pa tu ste poremetili računicu onda totalno, jer de facto onda ispadnete novo lice protiv novog lica. Da, i tu onda nemaju odgovora. U tome je stvar, zato se ovako i ponašaju. Zato su i tako agresivno krenuli ad hominem u trenutku kada sam izašla sa svojom kandidaturom, premda ja nisam nikoga vrijeđala do sada. A kako su reakcije nakon kandidature sad građana i ostalih? Sad ću jako svaka prava političarka reći, znate, non stop mi prilaze građani, osjećam podršku naroda, svi me tapšu, svi su samo mene čekali. Neću javno biti tako neskromna. Reakcije su, evo, moram biti optimistična, nadam se dobre. Čini mi se da se općenito čekalo da se nešto u Zagrebu dogodi. Jer jednostavno i sva istraživanja su pokazivala da je bitka za Zagreb mrtva, da nitko nasuprot Tomaševića od aktualnih protukandidata nema šanse i da su ljudi ipak željeli da se nešto uzdrma, da se nešto počne događati, da imaju dodatnog izbora. Kakav vam je osjećaj? Je li onda oni dobijaju u prvom krugu ili idemo u drugi krug sad nakon ovih svih događanja? Ne mislim da dobijaju u prvom krugu. Naravno, svašta se još može dogoditi. Vidimo da se trenutno jako dinamizirala politička scena, ali ja sam iskoračila zato što ne mislim da bi bilo zdravo da dobiju u prvom krugu i zato što to nije dobro ni za skupštinu, nije dobro ni za grad Zagreb, ni za demokraciju kao takvu. Nitko se ne smije previše osvrnuti, pogotovo kad za to nema temelja. Rekli ste da ste u centru, pa sad je velika rasprava krenula ovih dana kao da smo licemjerni, u stvari da su političari licemjerni kad se radi o ajmo reći, nestašlucima, o njihovim redovima, da ne kažem nešto drugo. Jesmo li tu tolerantni kad su u pitanju naši dečki i cure u odnosu na neke druge, kad se događaju i optužbe i sve? Ne, svi su licemjerni. Pa vjerojatno i ja, kao političarka. Ok, dio toga je ljudski, znači ne možemo prema sebi biti objektivni, pa mogu to i razumjeti. Mm-hmm. Dio toga je ovaj fenomen krda, štitimo uvijek svoje bez obzira na sve, a dio toga je nešto na čemu čovjek može raditi i svjesno se drugačije interpretira. Kad vidimo ova sva uhićenja, kada vidimo reakcije na njih, dakle one su jednodimenzionalne i s jedne i s druge strane. A istina, ja sam se našla na početku da oko mene nije crno-bijeli svijet, istina je vjerojatno negdje između. I vrlo je nepravedno nastupati samo s jedne pozicije. Tako da ovdje vidimo da svi imaju figu u džepu. I oni koji kažu da samo Turudić forsira svoje i oni koji kažu da su oni sigurno krivi za sve i da sigurno nema nikakvog tajminga. Ali očito će biti još velike rasprave ovih sljedećih mjesec dana. Mi snimamo, kad su proglašeni de facto izbori kreću ovih dana, kreću rokovi, pa tajming misle da
nije slučajan. Nego ajmo mi sad konkretno malo o ovome. Znači, jedan od prigovora je da što vi znate o gradu i što možete konkretno predlagati. Jeste nešto već spremni predložiti građanima? Naravno, samo da kažem, to je kao jedan beskonačan dan doista u onom filmu. Opet neka kampanja i opet Mila Kekin. A možda će i na parlamentarnim izborima glavni kandidat biti Mila Kekin. Evo, doista se to sad već vrti. Drugu kampanju zaredom. Vidjet ćemo koji će biti epilog. Ali je li to bilo slučajno? Nije slučajno. Znači, s obzirom da sad imam već neko političko iskustvo, na početku svog političkog djelovanja sam ishitreno čekala doslovce ovakve situacije da bi došla i da bi nešto bučila i objašnjavala da su uvijek su sigurno neki progoni. Ne? I sad s nekim političkim iskustvom kad vidim koliko svi istrčavaju i na tome pokušavaju poantirati, jednostavno sam odmjerenija. I ja mogu samo reći da se meni ne doima slučajnim, međutim to isto ne znači da ono što je najbitnije kao odgovor, ima li tu podloge za takav tip postupanja, je nevažno. I ja vjerujem da će se još kroz ovo neko vrijeme to razotkriti, da vidimo koliko je bilo opravdano. Cijeli taj spektakl oko tog uhićenja, to mi se ne sviđa i to ne mislim da ostavlja dobar dojam. I mislim također da se zbog toga proizvodi kontraefekt. Znači, morate to raditi dostojanstveno, ima li potrebe za time da se nekome dira glava kada ulazi u auto i tako nešto. Mislim da nam takav spektakl ne treba i kažem, moguće da je i opravdana ta optužba, jer evo nisu uhitili nekoga drugoga. Moj muž je još uvijek doma, nadam se da će i ostati. Ne vidim razloga da ne ostane. To sam htio pitati, ima li razloga? Ovoga kažem, ne vidim razloga da ne ostane. Mislim, je li odnio smeće? Pa to ćemo provjeriti kad dođem doma. Dobro, ovisi kad puštate ovu emisiju. Znači, vidjet ćemo što će se dalje događati, ali bilo bi bolje da je manje spektakla, jer ako ste onda i u pravu, politika je najviše dojam i možete proizvesti kontraefekt. Ajmo se vratiti ovo opet. Znači, evo, i u ovoj emisija je dokaz da su uspjeli, kogod da je htio, da se ne priča o konkretnim rješenjima, nego da pričamo o nekom dojmu ko je koga uhapsio, koga optužio, a u stvari ništa ne znamo. U sukobu dojma činjenice uvijek stradaju činjenice. Što bi to bilo konkretno? Što bi se trebalo prvo mijenjati? Koji su to najveći problemi i koja su rješenja za njih? Ono što sam rekla kad smo počeli ovaj razgovor o Zagrebu, ne mislim da je gradonačelnica grada Zagreba komunalni redar ili redarka, kao što se trenutno pokušava prikazati u kampanji. Ona naravno mora znati probleme građana i mora ih rješavati. Međutim, njezin je temeljni zadatak da bude dobar upravljač i da sustav profesionalizira do te mjere da će omogućiti da pojedinci s njezinim povjerenjem obavljaju taj posao. Ako govorimo o razini mikromanagementa, da se malo maknemo na taj dio za razliku od megalomanskih obećanja koje slušamo u kampanji, jer je meni ovdje najjednostavnije sada ponuditi 10 mostova. Dva su dovoljna. Pa ne znam, zašto ja ne bi malo ovoga još više? Ako su napraviti ova dva, bit ćemo sad. Pa dečki su samo 2, ja bi ovoga mogla i 10. Ili 2-3 željeznice, možda i u Futurami da malo nešto leti dok... Zašto bi morala sva vozila biti na tlu? Možemo mi dovesti stvari do apsurda, a možemo i govoriti ozbiljno. Robotaksi. Samo što nije. Ako ćemo na razini mikromanagementa, mislim da se mnoga prometna rješenja mogu realizirati bez većih komplikacija. Dakle, čini mi se da u gradu ne postoje ljudi koji dovoljno prate stanje na ulicama, na konkretnim ulicama. Dakle, ako ja u svojoj ulici, a nisam jedina, tako i u mnogim ulicama, moram davati peticiju. Na Trešnjici. Moram davati peticiju, odnosno potpisivati peticiju da se nama napravi jedan semafor da se to bolje regulira s obzirom na način izlaska, jer je Trešnjaka vrlo komplicirana. I ako to stanovnici žele, ako mi moramo ići u mjesnu samoupravu koja je potpuno disfunkcionalna, da tražimo to jedno svjetlo da bi dječji park mogao raditi i nakon 4 popodne zimi, onda očito mikromanagement ne funkcionira. To nisu megalomanska rješenja za koje vam treba vrijeme. To su vrlo jednostavne stvari. Mjesna samouprava ili mora imati ovlasti ili se treba ukinuti, pa idemo odmah na vijeća gradske četvrti. Meni ne trebaju vrata gdje ja gledam tablu, meni trebaju vrata na koje mogu pokucati i koja će mi u jednom kratkom roku dati to svjetlo ili riješiti taj prilaz, a ne da slušamo onu rečenicu koju su svi građani vjerojatno 100 puta čuli, uputili smo dopis, čekamo odgovor i tako dalje. I onda potpisuje to gradonačelnik. I onda to potpisuje, možda čak i to. Eto, idemo, do te razine stvari funkcioniraju u gradu Zagrebu na razini apsolutne kontrole
da to doista onemogućava sustav da funkcionira. Znači, mikromanagement može puno bolje funkcionirati i to nisu komplicirane rješenja kao što je izgradnja novih mostova. Što se tiče onih konkretnih stvari, ja ću izaći sa cjelovitom vizijom restrukturiranja holdinga, zato što govoriti pojedinačno o tome da ćete promijeniti boju vrećica ili ukinuti neke vrećice ili šetati oko stupića i vikati na njih nije cjelovito rješenje. Mi smo vidjeli što nam je donijelo blokovsko parkiranje, vidimo da je promet prezagušen, vidimo da nam ceste nisu u dobrom stanju, da nema dovoljnog odvoza smeća i to ne treba dodatno nabrajati, građani su toga svjesni. Ali to se neće riješiti sa time da se viče na jednu stvar. Riješiti se s time da holding, koji je ono gradsko poduzeće koje kontrolira sve te usluge, konačno postane efikasan i da se restrukturira, ali ne zato što to banke trenutno prisiljavaju aktualnu vlast, pa se radi minimalni pomak, reda radi, nego da doista neko tamo stane, ima hrabrosti i to poduzeće restrukturira tako da mi onda sve usluge možemo imati efikasnije i funkcionalnije. Dakle, to je prva stvar, ja ću s time izaći. Znači, sustavna promjena. Vizija toga kako holding treba izgledati, što za građane znači vrlo konkretne posljedice, od odvoza smeća, stanja cesta, vodoopskrbe, do svega ostaloga, čime zapravo plina i svega ostaloga čime zapravo upravlja holding. To je broj 1. Broj 2, ja sam predstavila svog kandidata za zamjenika gradonačelnice. To je Damir Firšt. Smatram da nam treba i dodatna vrijednost, da trebamo izaći sa nekom inovacijom. On je čovjek koji je idealan za to. Nije nikad bio politički aktivan. Desetljeće je proveo u Kini. Nije možda zgorega pripomenuti da u ovim geopolitičkim okolnostima sigurno ne šteti da zna i kineski i japanski u IT industriji i jako dobro zna kako ti sustavi funkcioniraju i radi s našim timom na jednoj viziji digitalizacije Zagreba koja opet nije tu sebe radi, nego da građanima pojednostavi način funkcioniranja grada. Od protočnosti prometa pa do drugih konkretnih rješenja. I do komunikacije s gradom. Naravno, komunikacija s gradom je prema mišljenju svih jako slaba. Upravo zbog te njihove zatvorenosti. Znači, ništa dobro ni u životu ni u politici ne nastaje iz straha. Ja razumijem da se neko boji, ali onaj tko ne želi riskirati, ne može ni upravljati. Vi morate biti otvoreni. Pa makar zbog toga i stradali. A oni idu, čak i evo daću vam konkretan primjer, na primjer sa GUP-om, sa novim prijedlogom GUP-a. Kod njih je sve zanimljivo, riječ je o navodno progresivnoj opciji, liberalnoj i otvorenoj, idu jako restriktivno. Temeljna vizija njihove načelne politike je konzerviranje. Hajmo nešto zaštititi. Ono što Zagreb treba i na razini GUP-a i svega iskorak, razvojna vizija grada koja uključuje i njegovu ekonomiku, koja uključuje socioekonomsku analizu potreba građana. Oni to nisu ponudili u svom mandatu, nego točkaste izmjene s obzirom na pojedina područja. Mislim da se tu može sasvim drugačije pristupiti. Ja ću to napraviti sa GUP-om čim dobijem to povjerenje građana, da se krene, da Zagreb konačno dobije neku razvojnu viziju. I to ne treba sada iskakati sa megalomanskim projektima novih Manhattana na Savi i tome slično, da bi zvučali pompozno, nego treba reći da će stručnjaci odrediti taj smjer, ali da će uključivati viziju. Inače ispadamo smiješni. Ok, došli smo kraj, ovo je brzo prošlo, tako da imamo još kratko vremena za 5 brzopoteznih koji smo sad počeli pitati. Evo. A tek sam se zagrijala oko Zagreba. Ali ne možemo sad možemo ovako cijeli dan, ali vjerujem da ćete imati puno prilike u kampanji. Palo mi na pamet vezano kad ste rekli ono u centar i ono prvo brzopotezno, znači ono večera u restoranu ili kinu? Ili kino kao tako, pa kada bi imala vremena radije bi otišla u kino. A kako s malom djecom to moguće? Pa kaže kada bih imala vremena. Okay. Da. Hod za život ili Gay Pride? Nisam bila ni na jednom ni na drugom, međutim kao gradonačelnica ne mislim da sam ja nekakva ideološka batina, sve što je u okviru zakona, što se mene tiče neka građani sami izaberu. Nevista ili snaha? Ja jesam nevista, tako da tu ne mogu birati. Subota na Špici ili Sljemenu? Opet kaže kada bih imala vremena, vjerojatno bi otišla do Sljemena, ali ovdje ću prije otići na Špicu jer na tome se stignem pojaviti, a ovo mi je predaleko i nemam toliko vremena. Ali radije priroda. Tramvaj ili taksi? Tramvaj. Ne robotaksi. Ne. Inače bicikl, najčešće u Zagrebu.
Ok, to bi bilo to za danas. Ima nešto što nismo još rekli ili ste više manje Dovoljno i sebe bit će predstavili? prilike. Da. Ok, stigli smo do kraja ovog špica specijala. Više informacija o Mari Selak Raspudić potražite na našem blogu Manjgora.hr, tako da skinirate pametnim telefonom QR kod koji vam prikazujemo. Tamo možete i naći neke odgovore ako ih postavite u komentarima, pa ćemo onda pitati Mariju da nam iskomentira, odgovori na ove komentare koji će biti po svim kanalima. Pozivamo vas da se pretplatite na YouTube kanal podcasta Špica s Macanom, gdje smo i prvi objavili istraživanje koje je reklo da bi se ovo moglo dogoditi što se dogodilo. Tako da, evo, mislim, neko prigodno mjesto da pričamo malo o post-festom kad se dogodilo. Tamo možete gledati nove epizode i one eventualno koje ste propustili ako ima zanimljivih materijala. Gledamo se inače s podcastom svaku subotu u 10 sati. Do gledanja.